Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restés militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver le camp de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout pour tourner les canons contre l'ennemi. Quittez ces rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base de données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie. Luzaisu samna ba makesa ina kukangamaka na ba AFC M23. Forces armées ya nchi ya Congo démocratique keza bisa na ba makesa ina kukangamaka mpiku vilaka na Goma, bwela diaka na Bukavu. Bubu yai na moko ya ba AFC M23 mpi na ba allié na bao. Na kuzabande beno ikele mpi mebikala kaka makesa ya forces armées ya nchi ya Congo démocratique. Beno kusala formation samna kusalila inchi mpi kutani na yao ti na lufua na ntwala ya bambeni. Beno kupesa kivuvu mosi ve na ntangu ya luvunu ya bantuina na yaye bao ke kuyindula. Bao zola kusalila beno bonso ba esclave to bampika na ntwala ya bampanyi na bao. Na muluta na beno. Memona. Bampasi na beno. Memona na moko ya bambeni yayi fwete kupesa beno kikesa ya kunuanisa bao. Na kutani na ntoto na beto ya mvimba bwele diaka nkangu. Yao fwete kupesa beno diaka lulendo ya patriotisme mpi loyauté na insi. Yao ikele diaka ya kupesa beno ngolo ya kusadila cheleka na beto ne jamais trahir le Congo. Yao ikele ve ya kubalula minkele samu na insi mpi nkangu bwele diaka arme na beto. Na ntangu yina insi mpe ba generation yina kekuiza talulula beno ve. Beno baka bampasi na beno. Massacre ya bampangi na beno na ba terroriste ya ba AFC M23 bonso kimenga na beno. Beno sala nyonso samu na kukufutukila insi na beno. Bampangi na beno yankaka bame sala yao. Kana occasion kumonana balula minkele na bambeni samu na kufutuka na ndonga ya forces d'armée ya inchi ya Congo démocratique. Kutala ba makesa yi na CICR kubikisaka na bifulu ya ba MONUSCO na Goma na kizizi ya mingi yine kutenaka mvita na ba AFC M23. Kifulu na beno ikele na kati ya forces armées ya inchi ya Congo démocratique. Beno bikala kaka mutindu yina boke landila mambo na beno na kati ya base de données ya arme. Difuta na beno mpi ba prime na beno ya mvita yao ikele kaka. Beto
ke pesa benu kikesa ya kuvutuka na kati ya forces armées ya nchi ya Congo Democratique. Yebisi pona basoda baye bakangami na AFC M23. Mapinga maekolo Congo Democratique mazaliko yebisa na basoda baye bakangami na baye bamonana lisusu te na Goma tope Bukavu epai wapi lelo bakangami na badongolo miso ya AFC M23 ete mapinga mabiso ezwaka bango lokola basoda ya forces armées ya République démocratique ya Congo. Mate ya maso mapesa kibino ezali mpona kobundela pe kobatela ekolo kino liwa pe kobunda pe kobundisa monguna oyo wana. Bolanda ilaka pe makambo ya lokuta ya bateki mboka wana te. Balingi kokomisa bino baumbu na bango pona koboma bandeko na bino ya basi pe ya mibali. Ebembe ebangaka kopola te. Bapasi oyo bosi bomona na maboko ya bana baboya toliwana nde epesa bino makasi pe nkanda ya kubundela mabele ya ekolo pe kobatela baimboka. Yango nde ekopesa bino lolendo ya kozala bana ya ekolo Congo. Bolapaki ndai ya kobatela ekolo. Soki botosi ndai enate elakeli mabe ekokwela bino pe baimboka na bana ba generation ikoya bakolibisa bino ata mokolo moko te. Soni ekolata bino na bana na bino. Bapasi pe minyoko bomoni epai ya badongolo miso ya AFC M23 elongo na bandeko na bino oyo basila koboma ezali lokola mbeka oyo opesi pona ekolo. Bosala maso po ya kokima bango pe kozonga ngambo ya ekolo epai wapi mabota mabino mazwami pe bazali kozela bino. Tango nyonso bosala maso pona kobatela, tango nyonso bosala maso pona kobalola mandoki, pona kobeta monguna kokima pe kozonga na forces armées ya République démocratique ya Congo. Lolenge moko na baye CICR abimisaka na MONUSCO na Goma pe baye bakimaka nyoko ya AFC M23 mapinga ma forces armées ya République démocratique ya Congo mazali kozela bino. Kombo na bino elongwe na base de données ya mapinga ata soki mokete. Salaire pe prime na bino ezali kozela bino. Tosengi bosala maso bozonga na ngambo ya ekolo. Ujumbe kwa majeshi walioshikwa mateka na waasi wa AFC M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbusha kwa wanajeshi wote walioshikwa mateka au kwa wale waliopotea Goma na Bukavu na kushikwa mateka na waasi wa AFC M23 na washirika wao, muko na mtabaki wanajeshi wa FARDC. Mulipewa mafunzo kwa kukinga nchi yetu hadi mwisho wa maisha dhidi ya adui huyo. Musiwape njia hata kamwe kwa hadi mbaya wanaokuwa nayo kwa kugawanya nchi yetu, kwa kuwatumikisha kwa njia ya uongo. Wanapenda kuwafanya watumwa dhidi ya ndugu zenu kwa manufaa au faida yao. Mateso ambayo mumedumu nayo dhidi ya watenda maovu hao yanaweza kuongeza imani yenu ya kupambana nao, kutetea udhalifu wa mipaka ya nchi yetu na kulinda wananchi wetu. Hiyo inapaswa kuwa kwenu mmoja wa msingi wa kujiaminia, kujisifu, uzalendo na uaminifu wa nchi. Itakuwa haibu leo kwenu kuenda umbalimbali na kiapo chenu kwa ajili ya nchi. Na mulisema kwamba ni marufuku kusaliti nchi yetu na kuigeuzia mtutu raia wenu ama jeshi lenu. Kwa hiyo nchi yetu na vizazi ambao vitakao kuja baada yetu havitawahurumia hata kamwe. Kumbukeni kwamba mateso ambao mulioyapata na damu ya wenzenu ambayo
AFC M23 walioimwanga ni ushahidi wenu. Fanyeni inawezekana ili murudi nyumbani kama gisi wamoja kati yenu walifanya. Geuzieni huyo adui mututu, jitengeni naye na rudieni kwenye FRDC. Fuateni mfano wa wenzenu ambao CICR iliwatosha ndani ya kambi ya MONUSCO Pagoma na wale wengine ambao walikimbia mateso ya AFC M23. Nafasi yenu ingali na ipo katika jeshi la taifa, na mshahara wenu inaendelea kuchungwa hadi sasa. Mumeombwa kufanya iwezekana ili kurudilia nchi ya mababu zetu. Tangwe tanina mokili ya Kongo. Lubila kudi majinda adutunga ja Kongo aji kudianza bya ntomboji ya AFC M23. Majinda adutunga ja Kongo aji mikala anovoluja basala ibonso batu bakwa chibwa kudi ntomboji ya AFC M23 ani baji mina kuluseka lwa Goma ne Bukavu. Le Luanda ya bangata kumakanda kudi AFC M23 ne bakwa. Se nudibi kala ne nushali basala ibaditunga ja Kongo wa bankambu. Nuvu abalongesha kalasa wa kwenzela ditunga mudimu ne kujikuba tone kundekelu kumpala kwa mulushi. Kalungi leke jiku milai ya bena mafi ani banyangi baditunga wachanani. Ne nu jingibwa ne ba nwaluja kubupika pamwene meku enu. Tatune makenga binu jibapeta kudianza bya ntombweje. Ei, bikala chivulukilu ne mukunu kolesha bwa kumanya jibaluisha kukubajitunga ne kulama population. Bionso ebi nebinu vuija bana baditunga. Bionso ebi bididi kala bwenunwenu chivulukilu cha cheleka chela kumpala kwa jibendela bwa jibenga kutungila ditunga je. Binu ikala kanuyi banemeka mukenji eu numanya se ditunga kajamba kunufuila luse to. Vuluka intaptune makenga binu jibapeta pamwene bena jenu kubianza bya ntombweje panangu enza imwenu monso kwa kwalukila muditunga jenu bu mukaji bamwe bamunenu baluki bwanunu bonso baji bapatuka kuji CICR mubibambalu bya MONUSCO kugoma ne aba bonso bavwa banyema ntombweje mwaba wenu uji mwikale ku munu lamina ndoma ditunga na munda amajinda ditunga ja Kongo ne makutenu aji mikala manulamina to ne mujalukila jenu majinda tunga ja Kongo aji anulomba bwa kwenza mwenu monso bwa kwalukila munda maditunga.